We have another topic. Good day. For general mathematics with sigma notation. So itong sigma notation, is an application or shortcut para sa atong arithmetic and geometric series. So we have here that it is a shorthand or a shortcut symbol used to express a series. To write A1, A2, A3, hantod sa last number in sigma notation. So instead niya, grabe kataas, like for example, nga ni, we will only have this symbol. So sa mga parts ka na diha. So we have here, as colored, ang naka-red, nga kay, that is the position of the last number. Kapila na ka na siya. Kung tulo ra ka buka tong numbers sa isa ki series, then mo na siya. The position for the last term. Next, ano yung naka-green, ang kaning n is equal, constant na siya. However, ang kanang 1, ang atong ipangita diya is the position of the first term or the position sa pinakauna nga number nga atong i-consider. Pero given nga ang atong usual nga atong gina-add sa mga series is namin ang first term, medyo na to kalimtan sa first term. Hence, ang nakabutang sa shortcut is always 1 or usually 1. Then ang last, ang kanang naka-color blue is atong rule. Kaning rule na to is we can use our knowledge gikan sa arithmetic sequence and geometric sequence. So we'll figure that out later kung saan na siya pagkuha ang rule. So first example da nga part is what is the sigma notation of 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus 13 plus 16 plus 19. So step 1, write the capital Greek letter for sigma. So this is the capital letter for the Greek sigma. So mao siya letter E nga mao siya nakabaliktad, mao nakatakilid nga letter M. So next, step 2, we have here, write the position of the last term on the top of the sigma. So we have here 7. Asa man na nakuha si 7? So nakuha na nato si 7, ihapon na to ang atong arithmetic sequence nga nasa ibabaw, 1 or arithmetic series sequence. Arithmetic series rather. 1, 2 si 4, 3 na si 7, 4 na si 10, kalima si 13, ika-6 si 16, ika-7 si 19. Hence, sakto nga, 7 na itong gibutang diha. Next, write the position of first term on the bottom of the sigma. So, n is equal to 1. So, obviously, ang pinakauna na itong term is iyang position is 1. So, dili pasabot nga 1 ang nagsugod, ato ibutang is 1. Next, step 4 is the more complicated part. Write the rule on the right side of the sigma. So daghan pwede nato buhaton na ni sa atong rule, pero pwede nato gamitan sa atong arithmetic sequence. Sir, unsay pasabot ning 3? This is that is our difference. Unsa ang atong gap between sa duha ka numbers. So 1 plus 4, 1 to 4, kay iyang agwat is 3. Iyang agwat is 3. Iyang agwat niya po na 3. So, anang 3 diha is our difference. N, kung sa ating substitute na kada number. So, ang N na to, nagpasabot niya, we can put 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so on and so forth. Pero 7 naman siya kutob nga sequence. So, kani siya daan, this is already a variable. Kailangan yun na ay variable, makabotang sa isa ka rule. Kaya kung dili, it would be constant sa tanan. Speaking of constant, ang kani minus 1 is gikan man sa atong algebraic sequence. So, minus 1 here is our constant. Then the last one
is ang atong first term or atong A1. A1 is nara atong A1. So tisingan nato siya kung sakto ba atong rule. Kailangan nimuhaom atong rule sa tanan numbers nga naka-present. So let's have color blue here. So for example, ano na to si number 4. Isingan na to si yung rule. For example, kapila man na siya number that is the second number. So yung n na niya is equal to n is equal to 2. So let's try kung n is equal to 2. Dapat na makuha na to kung gamitan na to sa rule. Yung makuha is dapat 4 gyapon. So we have here 3 times 2 minus 1. Ang n napulihan na to plus 1. Plus 1, given sa first term. So next, 3. Parenthesis sa itong unahon, manang nagpapabilihan si 3. 3 times 1 plus 1. So we have here 3 plus 1 will equal sa 4. So sakto na ba ang atong formula? So far, correct. Next, tisingan na ito ning last ka term. Yang end na is, kapila man na siya? 7. Kapito nga number. Kapito naman siya nga number. So let's try. So kung n is equal to, let's erase that para mas maklaro. Kailangan niya n is equal to 7. Ang result dapat na 19. Kaya siya may ikapito na number sa atong series. So in that case, remain Japon si 3. Kaya mo man atong rule. 3. Ang n day na to is 7 minus 1. Minus 1 constant plus 1. Atong A1. So, 3 bilin 7 minus 1, 6 plus 1. So, 3 times 6 is 18. 18 plus 1, may bring down. 18 plus 1, that is 18. So, in other words, ang atong rule, atong gibuhat is correct. So, muna din siya ang entire niya nga atong sigma notation. So, steps for writing the sigma notation are the following. Pwede ninyo screenshot, pause ang video para ma-check o inyo makopy para sa future ng mga lessons dato. So we have 4 steps at the very least. Ang pinakasayon na is from 1 to 3. Number 4 is a bit of a challenge, pero kung may duman na to ang arithmetic and geometric sequence ng mga formulas, then there is no problem na tayo. So let's do video example number 4. So we have here, what is the sigma notation of 3 plus 6 plus 12 plus 24 plus 48? Ligapon, write the capital Greek letter for sigma. Step 2, write the position of the last term on the top of the sigma. So itong to check upon, kung sakto ba si 5. Pila ka term? 1, 2, 3, 4, 5. So sakto mo. Next, step 3. Write the position of the first term on the bottom of the sigma. Isa ba itong i-consider? Ang pinakauna. So, that is 1. Next, write the rule on the right side of sigma. Again, kailangan na to si n, kay mo man atong i-change permanente gikan sa atong number sa atong term. Asa na position ang atong i-reparar nga number. So in this case, kay geometric man eh. Masig matingala mo. What happens, sir? So ang kaning 3 dani, this is coming from our A1. Atong A1. Next, kani si 2, mani atong common ratio CR. So in other words, pila ba unsa ba kang i-times tani sa mga numbers, unsa ba ka ang i-divide ani mga numbers. So in this case, 3.6 i-times ra ang 2. Kani i-times
2 ra gyapon times result 2 and so on and so forth. Next, ang kanang n kailangan na gyud na siya diha as our variable. And the last one sa atong 1 o minus 1 is a constant. Naa na gyud na siya para sa gikan sa atong formula sa arithmetic sequence. So let's have here. So let's try kung sakto ba siya. Let's try one of the numbers. So we have here kani 24. So this is kabilang nga number. This is the fourth number. So let's try and it's equal to 4. And it's equal to 4. So atong gamiton nga formula. So 3 times 2 4 minus 1. So unahon na to yung exponent. 3 times 2 equal to 3. So 3 exponent of na tong bali-balihon. 2 to the power of 3, that is 8. So 2 times 2 times 2, make sure 8. So 3 times 8 is equal to 24. So in other words, atong formula is sakto. So, ang atong sigma notation for video example number 4 is this. So that is all para sa atong sigma notation. I would hope ka namin nasabtan. Then you can answer na dayon sa inyong assignment / activity. And kung na may questions, you can private message me personally sa Messenger or we can do that after sa atong next meeting. That is all. Thank you for watching.